kaigsunan nga nagtabang ani karon sa atong likod ato makita nga hawan ang atong palibot no ban sa pagtinambayayungay sa matag usa nahurot ang lubi ug katumba niata karon sa muhon sa ato nga pagatukuran nga church diri sa Durano ug akong giimbitar ang ato nga makaigsunan karong Domingo kay nakitay bako nga moanhi aron nga magatabang og patag ni ining dapita aron nga naa kitay masugdan na gyud nato ang atong simbahan. So alang sa tanan, God bless and more power. Ubanin niyo kami sa pag-ampo og labi na gyud og naamoy mga hinabang ginagmay alang sa ato ang materialis. Welcome kayo Durano Church ni Magadawat. Daghang salamat and God bless. Igsunan, ani ano sab kami diri nagpahina sa para sa simbahan sa Durano. Ang amo lang diri nga isip treasurer sa Balili Central Church, mga yung igtabang sa inyong ginagmay diha nga financing aron kini nga atong iglesia muanay mo makasimba mo makalingkod mo tarong kay kini sila matinabangon ug muanay mo dire paisnakon pag mo dire butong kay daghang butong dire napay saging napay balanghoy ug muanay mo dire di gyud mo magmahay sa inyohang mga dala nga mga tabang diri para sa simbahan sa Durano. Og daghan salamat sa inyong pagpatalinghog nining kapunon. Amen. Sa iglesia sa Tagitik, salamat kayo sa mga kiksunan o pag sa Tibog Distrito, Kaptagan Dos, nga diin. Manaposo ko ning unang pahina sa 2025 nga kining pahina masubli karong umabot na Sunday na akong gihangyo ang makiksunan na pagduyog na atong suportahan, financial man or personal na pagpahina o God bless kang tanan. Daghang salamat mga kaigsunan sa inyong pagsuporta sa snack nga inyong gipadala. O nang hinaot nga sa sunod di gayon sa pahina among gipanawagan ang mga elders tanan nga magtinabangay ta sa tuang buhat dinhi sa iglesia sa Durano. Kay daghan kay pagkaon diri dapita, dili lang pagkaon. Oh, kung dili mga kaigsunan nato mga elders nato mga gwapo, mga gwapa. Oh. Okay. Sa ito ikasulti. Sige, udahan sa ready, go. Daghang salamat! God bless! Diyos mo